खानेवाल में बयाती और फिर पलटकर भी खबर न ली। ससुराल ने नन्ही परी को जरखरीद गुलाम बनाकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मरियम ससुराल से भाग निकली। मुल्तान से खबर दे रहे हैं। मुल्तान की 10 साल बच्ची पर वालिदैन ने ही जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। नन्ही मरियम को 3 रोज कबल खानेवाल में ब्याह दिया और पलटकर खबर न ली। ससुराल ने नन्ही परी को जरखरीद गुलाम बनाकर बेईमाना तशद्दुद किया और यहां पर मरियम ससुराल से भाग निकली। वहां पर 10 साल की मरियम की जबरी शादी हुई। मुल्तान की मरियम खानेवाल में किससे ब्याही गई? मरियम ना ही ससुराल का पता जानती है, ना खावंद का नाम। माँ बाप ने बेटी ब्याह दी मगर पलटकर खबर न ली। मरियम की मां अपने दामाद का नाम तक नहीं जानती। ससुराल ने नन्ही मरियम को जरखरीद गुलाम बनाकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मरियम ससुराल से भाग निकली मगर अब कहां जाएं? गुड़ियों पटोलों से खेलने की उम्र में ही 10 साल की मरियम ना घर की रही ना ससुराल की। मरियम का कहना है कि सास ने रात को तशद्दुद किया तो सुबह ससुराल से निकल आई। ससुराल के घर का रास्ता नहीं जानती। मुल्तान डेरा अड्डा के पास रहते हैं। मेरे वालिद का नाम मंसूर है और मिस्त्री का काम करते हैं। मरियम का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी मरियम, तय के खानेवाल आप कैसे आए और कब आए थे और आपका घर कहाँ है? घर मुल्तान है और शायद मुल्तान रहते हैं, कब्रिस्तान उधर ही रहते हैं। खानेवाल कैसे आई थी आप? मैं उधर नहीं आई हूँ अभी घंटा से। नहीं, आपकी 3 दिन पहले शादी हुई खानेवाल में? जी। किसके साथ शादी हुई है? उसके साथ हुई। नाम का नहीं पता। नाम का नहीं पता। आपके वालिदैन ने की शादी? जी मेरे बाबा ने की थी। बाबा ने की। तो अब आप यहाँ कैसे पहुँची हैं और जो जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ से कैसे निकली? अभी सुबह निकली हूँ। किसके साथ यहाँ पहुँची हैं या अकेली निकली हैं? सर घर से अकेले से निकली हूँ। रास्ते से ना बंदे से इशारा किया था, उसने मेरे कहा देरे अड्डे जाना है, मुल्तान जाना है। उन्होंने कहा बैठो, मैं इधर आ गई हूँ। अच्छा, अगर आपको डेरे अड्डे मुल्तान ले जाएं तो उसके बाद आपको अपने घर का पता चल जाएगा? जी पता चल जाएगा, चले जाऊंगी घर। आपके अब्बू का नाम क्या है? मिस्त्री मंजूर। मिस्त्री मंजूर? जी। कब्रिस्तान में होते हैं? जी, काम कब्रें तैयार करते हैं। मंजूर नाम है आपके वालिद का? जी। डेरे अड्डे के करीब जो है वो आप लोगों का घर है? जी। मरियम की बात आपने सुनी। मरियम की मां शहला का कहना है कि मरियम की शादी रिश्तेदारों में की है, लेकिन वो भी दामाद का नाम नहीं जानती। खबर नहीं कि बेटी से ससुराल में क्या हुआ। शौहर शहर से बाहर गया है, जब आएगा तो फिर हम मरियम की खबर लेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी मरियम, तय के मैंने तो ये शादी की थी तो बात सुनना वो चार्ज मैंने तो थे चौपाट होती रह गई, वाल पता नहीं उनके थे। अच्छा, अभी तक आपको उनके ससुराल वाले रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया जिन्होंने बताया हो कि मरियम कहाँ पर है? उन्होंने कुछ बताया नहीं? नहीं तई खान इनते पूछे सी, पुन्नू को फोन किते सी पे ना तो छुवेर क्या नहीं। अच्छा, ये पुन्नू के बारे में आप बता रही हो, तो ये पुन्नू कौन है आखिर? और मेरे भजाई ते रिश्तेदार हैं पे वही ते ना उन्हें तकसीती नहीं डसी पे। अच्छा, मतलब उनके ससुराल वालों, सास ससुर या शोहर ने कुछ नहीं बताया, बल्कि आपके और करीबी रिश्तेदार हैं उसने आकर बताया है कि मरियम के साथ ये तमाम तर वाक़या हो गया? उन्होंने ते रिश्तेदार घर को दसने पे शेर क्या नहीं था। जैसा को ये पता लगे एन पे सीधे घर से थे तो उन्होंने के छुवेर क्या नहीं तो ऐसा नहीं मिलते। क्या मजबूरी थी कि 10 साल बच्ची ब्याह दी गई और क्या 10 साल बच्ची का निकाह हो सकता है? वालिदैन, रिश्तेदार, निकाह ख्वां, गवाह सब कहाँ है? और कम उम्र की शादी है और बच्चे को भी मालूम नहीं है कि उसका दुल्हा कौन है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ताहिरा साहबा, बताइएगा कि 10 साल की बच्ची का निकाह हुआ। हैरत की बात यह है कि बच्ची को भी नहीं पता उसका निकाह किससे हुआ, नाम नहीं जानती, और बच्चे की वालिदा भी अपने दामाद का नाम नहीं जानती और उसका मौकिफ है कि जो निकाह है वो रिश्तेदारों में हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुआ ये जानना ना जानना बिल्कुल गैर जरूरी बातें हैं कि लड़की को 10 साल बच्ची को पता क्या होता है। तो ये तो आपका जो मौक़िफ़ है कि उसको नाम नहीं पता, ये नहीं नाम शाम को मारे गोली। हम ये कह रहे हैं कि ये काम गैर कानूनी है, बात खत्म हो जाती है। इतना ही कह देना काफी है कि ये हरकत जिसने भी की है बच्ची के वालिद ने की है, मजबूरन करवाई गई है, जबरी तौर पर करवाई गई है। मुझे कोई तफसील नहीं मालूम। आपके स्टूडियो ने, आपके चैनल ने मुझे कोई तफसील नहीं बताई, बस सिर्फ टेलीफोन करके लाइन पर ले लिया है।
میں اتنا کہوں گی کہ فوری طور پر اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو فوری طور پر تھانے میں جا کر FIR پرچہ کٹوانا چاہیے. طاہرہ عبداللہ صاحب یہاں پہ آپ کو یہ جو خبر ہے وہ بیسیکلی بتا دیتے ہیں. 10 سالہ بچی ہے مریم اور اس کی شادی ہوئی ہے 3 دن پہلے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے گھر جس کے ساتھ گھر والا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے. اس کی ماں سے جب بات ہوئی تو ماں کو بھی اس کی جو بچی کے شوہر کے نام کا ہی پتہ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی خبر، اور وہاں پہ آئے روز اس طرح کے واقعات، کبھی 10 سالہ بچی کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی 12 سالہ بچی کے ساتھ، اور اس طرح کے واقعات ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. سمجھ گئی ہوں. میرے نزدیک یہ بالکل غیر اہم بات ہے کہ کسی کو شوہر کا جس شخص سے نکاح ہوا ہے اس کا نام نہیں معلوم. گھر میں جائے اس کا نام، اس نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے، اس کو جیل میں ہونا چاہیے. یہ ضروری بات ہے. ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو تو کم از کم ہم لوگ درست کر لیں. آپ اور میں تو کم از کم آپس میں درست کر لیں کہ سب سے پہلے اس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے، اس کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہیے، تھانے میں FIR کٹے، اور ساتھ ساتھ نکاح خوان دونوں طرف کے والدین، دلہا کا والد اور دلہن کا والد اور نکاح خوان، یہ سب جیل جائیں گے. جی میں آپ کو قانون بتا رہی ہوں. یہ شدید قسم کا ایک جرم ہے اور اس کے خلاف قانون موجود ہے، اور آج سے نہیں موجود، 150-200 سال سے موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا طاہرہ عبداللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ہمیں سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ خبر آپ نے سن لی ہے کہ 10 سالہ بچی کی شادی ایک جو تقریباً 50 سال کے بچے جو بزرگ ہے اس کے ساتھ کر دی گئی ہے. کیا کہیں گی، یہ کب تک اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیا قانون اسی طرح سے خاموش رہے گا؟ کبھی 10 سال کی بچی، کبھی 12، کبھی 13 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی اور آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جی بالکل، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ قانونی بھی ہے، سماجی بھی ہے ہمارا. اور یہ ہمارا جس کا طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کہا کہ قانونی حوالے سے تو یہ واضح ہے کہ یہ جو ہے بچوں کی شادی جو ہے وہ ایک غیر قانونی، وہ ایک جرم ہے. اور اس کے اندر جب تک ہم ایسے واقعات میں دولہا کے ساتھ ساتھ جو والدین اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس طرح سے بیاتے ہیں، یا وہ مرد حضرات جو کہ ان کی فیملیز ان بچوں کو چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے آدمیوں کا نکاح کرتے ہیں اور جس کا نکاح خواہ وغیرہ، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ تمام جو ہے یہ جرم ایک طرح سے وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں، وہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ تھانے کی سطح کے اوپر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، لوکل گورنمنٹ میں یونین کاؤنسل کی سطح پہ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایسے واقعے کو پولیس کے نالج میں لائیں، اہل محلہ لے کر آئیں اور ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ FIR کرنی چاہیے اور ان کے اوپر جو ہے اگر صحیح. فرزانہ باری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا اقدام غیر قانونی ہے اور اگر نام نہیں بھی پتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر یہ سوال ہے فرزانہ صاحبہ کو، طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اویئرنیس کے لیے انہیں آگاہی دی جائے کہ یہ سب نہیں کرنا، قانون بتایا جائے، ڈرایا جائے. آگاہی کس طرح ممکن ہوگی؟ سماجی تنظیمیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ تو اب ظاہر ہے کہ قوانین کے بارے میں اویئرنیس بھی دینے کی ذمہ داری بنیادی طور پہ حکومت کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سول سوسائٹی اس کا ساتھ دیتی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہمیں سماجی رویوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ماں باپ ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ایک 10 سال کی بچی، وہ ایک بچی ہے اور اس کو ایک بڑے آدمی سے بیاہ دیا جس کا پتہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک غربت کی وجہ سے جو سماج کے اندر ایک غیر انسانی رویے جو پنپنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اندر بچوں کو بھی جو ماں باپ ہیں وہ کموڈیٹی سمجھ کے اس کا جو ہے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں اور ان کو ایکسچینج کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے سماج کے اندر یہ جو ایک پیدائشائی سوچ
की जो और बच्ची हो और औरत को, क्योंकि हम एक तरह से सिर्फ एक सेक्सुअल लस्ट के लिए एक उसको सेक्सुअल कमोडिटी के तौर पे देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आदमी जो है जो समझते हैं कि हम पैसे देकर छोटी छोटी बच्चियों को ले सकते हैं और उनके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक रख सकते हैं। तो ये जो एक गैर इंसानी जो रवैये हमारे यहाँ समाजी हमारे से पनप रहे हैं, इनकी जो बेहतरी है उसके लिए जो इक़दाम करने चाहिए उसकी भी जरूरत है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला तो है ही है, मगर एक बहुत बड़ा समाजी इशू भी है कि हमें ये देखना है कि हमारे समाज के अंदर ये क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हम हमारे अंदर जो इंसानी कदरें हैं, जो रवैये हैं, जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब हमारे यहाँ मलियामेट हो गए हैं। तो उसकी बेहतरी के लिए भी हमें जो है वो इक़दाम करने हैं। बाकी जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, जाहिर है हमें ऐसा नहीं है कि लोगों को कानून का नहीं पता, ये तो कानून के अलावा भी माँ बाप को पता होता है कि छोटी बच्ची जो है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी बच्चियों की बटा सटा में भी बच्चियों को हम दे देते हैं। हम ये भी एक आम बात है कि बच्चियों को बेचा कर माँ बाप भी पैसे देते हैं। सही फरजाना साहिबा, इसके अलावा ताहिर अब्दुल्ला साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।